ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳು 11,000 30,000 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:3 ಟೈಮ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಗಂದ್ರೆ ಈಗ 2-3 ಡ್ರಾಪ್ ಹೋಗ್ತದೆ. होसकोटे बेंगलुरु रूरल में फूड पॉइजनिंग के एक मुश्तबा मामले में एक खातून की मौत हो गई और 70 दीगर अस्पताल में दाखिल हैं। एक मकामी मंदिर में प्रसाद खाने से जुड़े इस वाक़ये की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक पेचिश और उल्टियाँ शुरू हो जाने पर इन सभी अफराद को अस्पताल ले जाया गया। चूँकि ये मामला बड़े पैमाने पर तशवीशनाक है, महकमा सेहत इंतहाई सरगर्मी से सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। इब्तदाई पूछगछ से पता चला है कि कुछ मरीजों ने प्रसाद भी नहीं खाया था, लेकिन फिर भी उनको पेचिश और उल्टियाँ हुई हैं। वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। मुतासरा अफराद के बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई करने के लिए हुक्काम महकमा सेहत और फूड सेफ्टी अफसरान की जानिब से तस्दीक के मुंतज़िर हैं। ಅಜ್ಜಿನೂ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳು 11,000 30,000 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್. 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಿಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1 ಡೇ ಬ್ಯಾಕು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಅವತ್ತೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸದಿಂದನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.